How do you take him out the team? I know Kylian Mbappe obviously is pretty much a lock, but is there another position that Kylian can play? He could play on that left-hand side. If Vinny Jr.'s not performing, I think Garcia is throwing a little bit of an iron in the fire with Xabi Alonso here, clearly from Real Madrid. But I think it was a very job well done type of performance from Madrid. They should have scored more goals. Enrique Gorrio was unbelievable in Juventus' goal. He was exceptional. But I do think that Real Madrid will be very pleasantly pleased with that type of a performance and a surprising match winner once again. One player who we were commenting on, though, who maybe didn't have such a great match for Real Madrid was Vinicius Jr. He got himself in a lot of dangerous positions, but seemed a little indecisive. Garcia to come in and score goals. If he's scoring goals, how do you take him out the team? I know Kylian Mbappe obviously. Real Madrid make just the one change to the side that drew in Miami last week against Al Hilal. That change is out wide as Rodrigo drops to the bench, giving young Arda Güler a chance to impress the new manager. No Mbappe in the squad still for Alonso's side, but back today after recovering from his knee surgery. Antonio Rudiger has a spot on the bench. What was the atmosphere like amongst the fans here at the Bernabeu about the noise level? Expects the very highest, so on the pitch there was a really disappointing... I'm sure the cameras at some point will pick up Toni Kroos. 3 go to him, so he plays. Found the possibility of... Past the goalkeeper, he does round him, but it's launched away by Sergi Cardona, saving the day for his goalkeeper who'd been beaten by the fast feet. Bayern was waiting to get terrifying. He tries to step on the ball. If they get a booking and some very interesting movement as well as... It's off target from the Frenchman. The first sign of danger and something that might have been worked on in the training ground. Well, here comes Mbappe. Mbappe into the box. He might get us the cross, and that challenge comes in from Kiko Femenia. Really important one to stop him from cutting it back. To effort. Times been able to play through that press to take this free kick. Decides to glide it in delicately to Rudiger, whose header had a bit too much mustard on it. He wasn't looking at goal. Rudiger just flicks that one over the crossbar. Essaye d'aller au sol, il essaye de lui piquer, il avale, il peut aller à droite, à gauche, en haut, en bas, et il va. Pepe, Wall et Fran Garcia. Au début, avant-centre de surface, charge, toi, regarde, toi il la met, il vient jouer ici entre les lignes. Pepe Gay qui n'a pas besoin de laisser ce petit cadeau. Il a déposé le colis. C'est une agression. Attention, cette mauvaise relance de Tchouaméni. Papgay, Ismaïna qui va les récupérer en pivot, pas mal, bien joué comme souvent avec Ayoce Perez. International lui aussi. Oui, parce qu'en plus, d'abord, regardez, il va essayer de la rattraper et ensuite il se retrouve. Ismaïna, attention, Ayoce, danger. Ayoce Perez en parade. Manchette de Courtois, encore une occasion pour ce joueur. Pas laissé libre, évidemment, comme ça. D'abord, l'importance de Baena qui va s'y mettre et comment il essaye de la placer, on ne peut pas considérer que le ballon devant sortir, il a trouvé de bonnes actions. Ce corner important, le danger devant Courtois, le but pour Villarreal, la reprise de Juan Foyth pour marquer le capitaine après 7 minutes de jeu, audacieux, bien placé, le Real déjà en danger. Et attention, parce que c'est pas possible sur un corner. C'est face statique, il doit être beaucoup mieux géré. C'est vrai que le geste de Courtois montre qu'il y a une passivité. Je ne sais pas qui c'est là. Si, c'est Foyth qui la touche au pied gauche. Mais... Tchouaméni du dos, involontairement, et reprise. Ouais. De Vasquez, Camavinga. Oh là là, Camavinga. Bien, ça au jeu aérien, mais
Foyt. Vasquez. Ouais. Valverde, mais reste du temps. Ballon derrière avec la frappe. Oh là 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 là, mais quelle occasion. Joli, parce que, encore une fois, de la manière que Foyt il va arriver. Et peut-être déjà là avec la frappe de Nicolas. Le centre, la passe du latéral, Raoul Hassan. Attention, un coup de pied arrêté. Je crois que c'est piqué. Jouer, chercher, dribbler le Vasquez, elle est contrée, personne. Essaye de jouer, de contourner la passe. Bien tiré. Oh le ballon vers Mbappé. La feinte, oh là là, il ne peut pas finir Mbappé pour marquer, pour égaliser. Le Real Madrid ne laisse pas le doute s'installer. Et encore Kylian Mbappé pour profiter de ce travail. Un nouveau but pour Kylian et un partout dans ce match. Le talon superlatif. D'abord, regardez ce qu'il va faire. Bellingham, une touche exactement comme il faut avec la vitesse. La passe de Mbappé, il est avec une... Vasquez. Ouais. Valverde, mais reste du temps. Ballon derrière avec la frappe. Oh là 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 là, mais quelle occasion. Joli, parce que, encore une fois, de la manière que Foyt il va arriver. Et peut-être déjà là avec la frappe de Nicolas. Le centre, la passe du latéral, Raoul Hassan. Attention, un coup de pied arrêté. Je crois que c'est piqué. Jouer, chercher, dribbler le Vasquez, elle est contrée, personne. Faute. Essaye de jouer, de contourner la passe. Bien tiré. Oh le ballon vers Mbappé. La feinte, oh là là, il ne peut pas finir Mbappé pour marquer, pour égaliser. Le Real Madrid ne laisse pas le doute s'installer. Et encore Kylian Mbappé pour profiter de ce travail. Un nouveau but pour Kylian et un partout dans ce match. Le talon superlatif. D'abord, regardez ce qu'il va faire. Bellingham, une touche exactement comme il faut avec la vitesse. La passe de Mbappé, il est avec une... Hello and welcome back. Today we will talk about the FIFA Club World Cup stars and the champions of 2024 Champions League. Real Madrid was gonna play against Dortmund, the team which they have beaten in the Champions Cup final in 2024. Now they have some change in the team as they signed Trent Alexander-Arnold. They signed the Argentine stars, and now there are some bad news for Real Madrid fans because Luka Modric has to go, and there are some other players which time has been out. But we know Real Madrid can play against Dortmund very easily and win the game, and we hope Real Madrid to play well and to win the game, to don't lose and to win the game for their fans.